Nata sa atong Mayor Janjan Garcia Cup Barili Volleyball dayon-dayon. Game 2 nata, midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Ay tuara tira ni Jobert. Wa ka dipinsa ang team la ni Reggie. Class A kategory niya, Class A kategory. Team Cebu City kontra sa team la ni Ilaga Reggie og ni Raymond. Agay tuara. Gibahugan na nila. Agay, tukmo din sa dam. Nagtapok ng tais kanding. Gibirahan ko lang po. Goodbye Philippines. I go to Bohol. 1-0 na, 1-0. Ang ato mga organizer din sila si Jeffrey Sabanal o si Yads Casinilio ha. Magpasalamat sa atong pinalanggang mayor din si Mayor Janjan Garcia for making this event possible. Agay, umired! Tabang! Sus, kapakapa si The Mighty Mouse. 2-0. Og inabagan ni sa kapitan diri sa Barangay Bulok-Bulok kay diri ni gipaygayon ang ato ang volleyball tournament ni Kap Akil Kanyite. Salamat kayo Kap Akil Kanyite. Gilambahan ni Kulapo sahod pa. Reggie, timbre. Gibirahan Kulapo Lobo. Taray! Grabe sakita kana dol. Bagsika ng mga tirahan kana. Gibukbok na ang team lang Reggie. 3-0 may rangkada ng Team Cebu City sa atong game 2. Kini para 4 serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Agay, may pusing na, may paboto. Agay, Lobo. Gibahugan mayo. Tuaratok mo di sa dam. Sahod pa. Ala kaniha, hibat na ang dipinsa sa team lang Reggie. Ay, Reggie, milayat. Sakto raman na tira ni mo Kulapo. Sakto ra ni Reggie. 3-0 side out. Bola sa team nila ni Raymond Reggie o ni The Mighty Mouse Roberto Ilaga. Shoutout din ni Yoyo Emiliano Quijano ang tagiya sa Emil Banporin. Shoutout sa ni Mama Rizil o ni Boston ni Pasatiempo diha sa Karkar. Ay tuara. Ay score 1-3 na 1-3. 2-point lead ang Team Cebu City sa tong game 2. Midawag sa game 1 ang Team Cebu City. Kini para 2-3 na. I-score 2-3. Shoutout kung Chelsea Sugabudada. Shoutout Tatay Conrado Alagil. Shoutout Idol Anjo Alio o ni Jason Dominguez. Fire in the hole! Away from home. 2-3. Okay na serbisyo Kulapo para 4. Kulapo Milaras. Gitubag ni Dudong Raymond Sukari. Wala may kat-kat ang maral. Side out. Dos tres. Shout out Jim Generalo ni Minso. Shout out Chardy. Okay na serbisyo Reggie para 3 iguales. Raymond to Jobert. Jobert again. Gilaras ni Mighty Mouse. Gibumbahan ni namungot na si Idol Jobert. Out ball. Iguales 3 na, iguales 3. Okay na para 4. Reggie serve. The silent assassin may pabuto. Inside job. 4-3 na. Milabaw na ang team la ni Raymond. Kini para 5. Serve the silent assassin. Score 5-3. Servisyo Reggie. Para size niya. Tok mo di sadam. Sakto ra. Wa kakabkab ang ligi ni Reggie Kaban. 5-3 kini para 4 serbisyo Sadam forever. Lobo gihatag sa kilid, gipikan ni Kulapo, sagang pa ni The Mighty Mouse. Mibuyok na si Kulapo. Giansiran ni
Jobert may bahog. Mighty Mouse, may dipinsa. Nice defense dito ni The Mighty Mouse. Arak! Kanain nyo! Sagnan eh! May baho si Gilagaw! Yatay Lagaw! Kada! Wala hapa na mo kay gabinong bahay na! Hapa na mo! Tora baho ka! Sos! Grabe bagsi ka tiraha! Woo! Di makaon, makahilo! 5-4. Okay na para iguales na servisyo sa dam. Ati ada sido. Final! Sagang pa. Ang nakantirano ni Dodong Raymond. Ngiga Dodong Raymond eh. Di man matinag si Dodong Raymond sa bomba ni Jobert. Wa matinag oy. Sagang. 4-5. Kini para size. Ayay, pakaon. Gilaras di Kulapo. Side out. 5-4 kini para iguales ni serbisyo Jobert Barsinas. Sentro kuha ni The Mighty Mouse. Gilaras ni Kulapo. Win! Iguales 5 na itong game to. Iguales 5. Ang atong ma-champion na ni ato ang volleyball tournament diri sa Barilia. Ang Mayor Janjan Garcia Cup will receive 10,000. Second 7,000. Third 5,000 o fourth 3,000. Size 5. Okay na serbisyo Jobert para City. 1 point lead sa Team Cebu City. Gilambahan ni Jobert. Sahod pa ni Dodong Raymond Sukaire. Gikulata na sa Team Cebu City ang team nila ni Reggie. Gibawsa ni Do. Wala kinapos ang bomba ni Do. City 5. City 5. City 5. Kini para 8. The Drunken Master. Sagang ni Drunken Master. Inside job kayo. Napahiyom si Drunken Master ato City 5 bola sa team la ni The Mighty Mouse. Rally do. Di ta magpatudaks. Reggie padpad na, sagang pa. Agay, kabka pa dito. Ay. Wa maabti ni The Mighty Mouse. Side out. City 5. City 5. Kini para 8. Sadam Tukmod. Kuha ni Reggie. Overhead. Para ginuplano si Jobert pero nakuha pa. Ayay! Wala! Lugaw gid ang team nila ni Reggie. The Mighty Mouse og ni Dodong Raymond Sukaire. 8-5. 3 point lead sa Team Cebu City. Kini para 9 ni serbisyo Kulapo. Sagang pa ni The Mighty Mouse. Mi paarak Jobert. Sagang ni The Silent Assassin. Dodong Raymond Sukaire. Timbre. Wala. What happened, Dodong Raymond? My goodness. 9-5 na, 9-5. 9-5 kini para G serbisyo Kulapo. Guys, so tugpo ni Sadam. Kuha pa Dodong Raymond, gilapdo sa Kulapo, sahod pa. Kulapo again. Sahod pa Dodong Raymond. May pabuhagay na, may paulan ng mga bala ang Team Cebu City. Sagang pa diri sa team la ni Ilaga. May baw si Ilaga. Kanay! Saura din ninyo. Gino. Good item. Good item. Grabe ay. Muling nabuhay. Galing sa hukay, muling nabuhay. Manalo, matalo. Walang kukontra. Ayay, Tora, lapdos nilaga. Pokot ang maral. Wala. Refuel sa si The Mighty Mouse kay murag pirting uhawa. Muling nabuhay para papatayin muli
9-5, kini serbisyo sa dam. Out. Out ball. Balik ba? 9-5 ang 9-5. Oh, serbisyo the Drunken Master. Dodong Raymond Sukaire para size. Reggie. Away from home. Side out. Gusto ni Jobert Barsinas. Oh, serve Jobert para Jis. Ilaga. Wana change position na si Dodong Raymond og si Ilaga. Tungod na si Ilaga. Away. Away from home. G5 na, G5. Okay, balik sa pwesto. Regroup. G5 kini para 11. Servisyo Jobert. Ay, Jobert nagdagarang. Sahod pa ni The Drunken Master. Padparan ko na po. Pika ni Reggie. Lah, sa urato ninyo. Good item. Katunga. Gopon mo dok, di mo kapas dok. 5 Jis kini para size. Serve the Mighty Mouse. Okay, boyok do. Reggie. Ay. Out ball ang pangpatay nga tira ni Jobert. Size Jis. 4-point lead sa team Cebu City. Oh, serbisyo the Mighty Mouse para City. Okay, boyok do. Sagang pa ni the Mighty Mouse. Dodong Raymond. Lah, salo. Side kayo. Point. City G's na. Ilok sabay sa kadalo. Lapo, amo ka pula. Kato na kapay, mo pala pingan mo. City G's kini para 8 serbisyo the Mighty Mouse. Lah, Dodong Raymond milamba sao di Jobert. Gipon ando Pictus. Gikabkab ni Jobert. Ala tuara, nagpungasi ng mga bola. Out mo lang tira ni Sadap Forever. Sagang subata ni ana. 8 G's na wana. Gokod na sad. Tingog na sa mga bakian ni ron. Inigdikitan ni ron. Kini para 9. Imo the Mighty Mouse. Kulapo, may pabuto. Gitubag ni Ilaga. Dodong Raymond padpad sa liring. Ilaga to na rescue. Ayan the Mighty Mouse. Binahugay na. May arak dito ang team Cebu City oh. Nice defense sa team nila ni Reggie. Sanggang yapon Reggie. Agay, kini pangpatay na ni. Ala! Tuara! Pakpak ang tanan! Awan pas kang manang. Walang katao-tao ang Barangay Hall. Nabuhay ang barangay. Bangon Barile, bangon. Ang team ni Dodong Raymond Sukaire. Nomor ni. Jis 9. Wadala. Ginhawa Dilpin. Jis 9. Serve the Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Lambay Ilaga. Out ball. Iguales Jis. Tangbuanga oh. Gigo ko jud todo sa team la ni Reggie Ilaga og ni Raymond. Dikit na sadang labanan. Wala, naningog ng baki. Kaya may Iguales na. Okay ni para 11. Para Panay Island. Wala. Ilaga do. La, baugi do. Wala, Dodong Raymond Sukaire og Ilaga. Wala. Nice defense agay. Gigando gibagrakan ayay. Ipahika pag imong ikog Ilaga. Reggie mi bawo sa pustak gikulata na ang team Cebu City. Allah. Nice defense sa team Cebu City. Inside jump kayo, inside jump. Mo pagito Raymond. Okay, back to the ball game. Iguales G's ang atong score
Oh, bantayin ninyo yung serbisyuhan ni Kulapo, Kuitis ni. Iguales Gis, serbisyo ni Kulapo, Kuitis. Oh, serbisyo. Ay, gisagang ni Damay Timaus. Good pa. Ah, may paarak na si Do. Ay, Rimon Sukeri, sound pa lang. Out ball. Out ball, ang buyog ni Kulapo. Okay, back to the ball game. Iguales Gis ang atong score, kini para 11. Ay, suka mo na si Kulapo. Reggie, kuha pa. Ang higang Reggie, oy. Gilarot ni Reggie dito, eh. Grabe, awan dito mga kapapart dito, eh. Patay pa ni Reggie. Tangil-ngigaw, eh. Tagpakpak ang tanan, oy. Malali mo itong tiraha. Kuha pa ni Reggie dito. Gi-counter patay pa. Ito matabas-tabas, oy. Asa mo manangko nga to, ha? Uto, inside to. Wala, para daog na. 11. Jis, para daog na ang team lang ni Reggie. Para baus. Para baus, kay may daog sa game 1 ang team Cebu City. Kini para daog sa game 2. Servisyo na salintas sa si Reggie Kaban. Oh, servisyo Reggie for the win. Lah, Kulapo. Gilapdosan do sa sentro. So, Reggie. Damay Timaus. Kuha pa. Giarakan ni Kulapo. May umbak na si Kulapo. Agay, Reggie. Kapkap pa. Grabihag. Kamang din, kamang. Sound pa. Gibumbahan na. Grabihag. Saggang pa man. Grabihag na. Final. Saggang na gamon. Grabihag na. Ala. Di matabas-tabas. Ayay. Top mo di Saddam. Goodbye ang tanan. Grabe. Sus, aliyab ang mga tao guys, eh. Naapa mo dire sa live nga audience dire. Sus, perting pag-alingug-nguga. Perting lingawas mga tao dire sa Barile. Jason Cebola sa team Cebu City. Kini serbisyo Saddam Forever para 11. Ay, pukot ang tirang Jobert. Allah kadiha. Grabe, oy lah. Para daogat. Side out bola sa team la ni Reggie. Ilagaw ni Raymond. Jason C. Kini para daog na. Ay, ilaga. Gilaras ni Kulapo sagang pa ni Duncan Master. Duncan Master again. Labay na. Midaog na ang team nila ni Reggie. Raymond og ni ilaga sa game to. 1-1 na itong standing. Doon natin decision game 3 sa atong championship match.